सो हेलो नमस्कार मु मधु वेलकम करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को। तो फास्ट ऑफ ऑल समस्त को मोर प्रणाम और आंतरिक प्रणाम। ओके, तो आज वीडियो डिस्कशन करबा ओडिशा जीके डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानकर एसआई पुलिस किंबा कांस्टेबल पुलिस किंबा पीओ तो अपकमिंग एग्जामिनेशन ପାଇଁ बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। तो चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करबा। ओके, तो यस क्वेश्चन देला which of the following is the capital of Eastern Ganga dynasty। तो ईस्टर्न गंगा डिनास्टी मानकर कैपिटल कोटा। तो ईस्टर्न गंगा डिनास्टी मानकर कैपिटल होची सेटा होची कलिंग नगर। ओके, ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर कलिंग नगर। ओके, नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देला इन 15th century द किंगडम ऑफ ओडिशा reached the zenith of its glorious day under which dynasty। तो 15th century बेलकू किंगडम ओडिशा रो जे कि जेनिस ऑफ ग्लोरियस डे केउ डिनास्टी थिला सेटा होची हमर कोन गजपति डिनास्टी। ओके, कपिलेंद्र जीवरा गजपति डिनास्टी बिलोंग करंती। ओके, तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखबा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिला द वेल डेकोरेटेड कपिलेश्वर शिव टेंपल बिल्ट बाय व्हिच डिनास्टी इन ओडिशा। तो कपिलेश्वर शिव टेंपल केउ डिनास्टी द्वारा निर्माण करा जायतिला। तो एटा होची सूर्यवंशी गजपति डिनास्टी द्वारा निर्माण करा जायतिला। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देला व्हिच सूर्यवंशी किंग portrayed as the hero of कांसी कावेरी लैंड in Odisha। Okay, which Suryavanshi king portrayed as the hero of कांसी कावेरी लैंड in Odisha। तो एमानकु केउ सूर्यवंशी थिला सेटा होची पुरुषोत्तम देव थिला। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देला who built the temple of चंद्रशेखर on the कपिलास हिल इन द ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ढेंकानाल जिल्ला रे रहिछि जोटा कि कपिलास हिलटा जोटा कि चंद्रशेखर टेम्पल रहिछि कपिलास हिल रे। तो सेटा का द्वारा निर्माण करा जायतिला सेटा होछि नरसिंह देव द्वारा निर्माण करा जायतिला नरसिंह देव 1। ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। ओके, आ नरसिंह देव 1 को द्वारा आ कोणार्क सन टेम्पल भी निर्माण करा जायतिला ना। ओके, नेक्स्ट हम देखिबा कोणार्क सन टेम्पल को कोन कुआ जाय ब्लैक पागोडा बोली कुआ जाय। ओके, सेमिति जगन्नाथ जगन्नाथ टेम्पल को कोन कुआ जाय ताकू एट पागोडा भी कुआ जाय। ओके, आ जगन्नाथ ओके जगन्नाथ श्रीक्षेत्र पुरी कुआ जाय श्रीक्षेत्र कुआ जाय किंबा बड़दांड कुआ जाय शंख क्षेत्र कुआ जाय। ओके, एमिति भी क्वेश्चन पचारि देता है बुझा पड़ुची। तो नेक्स्ट हम देखबा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देला वाज द लास्ट ग्रेट किंग हिंदू किंग इन द मेडिवल टाइम ऑफ ओडिशा। ओके, लास्ट हिंदू किंग के थिला तो मेडिवल समय रे मेडिवल टाइम ओडिशा रो। ओके, एमानक मध्यरे कोटा होची करेक्ट आंसर होची मुकुंद देव। ओके, मुकुंद देव ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर मुकुंद देव। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओडिशा टेम्पल वाज बिल्ट इन सर्कुलर आर्किटेक्चर। ओके, सर्कुलर आर्किटेक्चर रे निर्माण करा जायतिला के मंदिर गुडाको ओडिशा रे। तो ओडिशा रे प्राय मंदिर नागरा स्टाइल रे भी निर्माण करा जायछि। आ सर्कुलर टेम्पल रे हमर कोन सर्कुलर टेम्पल रे इरापुर टेम्पल टा निर्माण करा जायतिला पुरुषोत्तम टेम्पल आ मुक्तेश्वर टेम्पल सन टेम्पल एगुडा को नागरा स्टाइल रे निर्माण करा जायछि बुझा पड़छि। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देला हाउ मेनी टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इन फाउंड इन ओडिशा। तो ओडिशा रे केते प्रकार आर्किटेक्चर आमे देखबा पाउताउ पाइताउ केते प्रकार टाइल रे ओडिशा जे टेम्पल गुडा को रहिछि सेटा आमे तीन प्रकार टेम्पल देखबा पाइताउ। ओके, रेखा देउल विदा देउल आउ काकरा देउल ए तीन प्रकार टेम्पल आमे देखबा पाइताउ बुझा पड़छि। नेक्स्ट हम देखबा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देला हु टुक एबे द इमेज ऑफ जिना फ्रॉम कालिंगा। तो इमेज ऑफ जिना फ्रॉम कालिंगा के नेतिला तो सेटा होची हमर कोन महापद्मानंद। ओके, महापद्मानंद ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। ओके, नंद डिनास्टी रो फाउंडर होची महापद्मानंद बुझा पड़छि। आ नंद डिनास्टी रो शेष राजा के थिले से होची दनानंद बुझा पड़छि दनानंद। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देला वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट सेट अप देयर फैक्ट्री इन ओडिशा। तो ओडिशा रे ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम कोडी सेटअप करा जायतिला ईस्ट इंडिया कंपनी सेटा होची ओरिसपुर रे सेटअप करा जायतिला ओरिसपुर। ओके, ऑप्शन टी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देला
was the founder of ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମ or ମହିମା ରିଲିଜନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମ କିମ୍ବା ମହିମା ରିଲିଜନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହା ଦ୍ୱାରା ପାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା? ସେଟା ହେଉଛି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ପାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which of the following is known as ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ହେଉଛି ଧଉଳିଗିରି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଓକେ, ସେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବି କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ପୁରୀ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା। ଓକେ, ଆଉ ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଧଉଳିଗିରିକୁ କୁହାଯାଏ ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ ୱାର୍କ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ which of the following cave inscription in ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଭ୍ ଇନକ୍ରିପସନରେ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳଙ୍କ ମାନେ ୱାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନକ୍ରିପସନରେ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇନ୍ 7th century ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଙ୍ଗ ଟିସା ଭିଜିଟ୍ which of the following ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା ଇ ଟିସାଙ୍ଗ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟାକି ସେଟା ପୁଷ୍ପଗିରିରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which state is located in which of the part of India? ଓକେ, which state? ତ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା? ସେଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି ନା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which of the following ନାଇବର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ share with ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେଉଁ ନାଇବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କରୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ନାଇବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହଁ, ସାଉଥରେ ରହିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଲା, ଆଉ ୱେଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଛତିଶଗଡ଼ ରହିଲା, ଆଉ ନର୍ଥରେ ରହିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ରହିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରହିଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which part of ଓଡ଼ିଶା rule over by the ଶୈଳବବସ୍। ଓକେ, ତ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ଶୈଳବବ ମାନେ? ଓକେ, କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ସାଉଥର୍ନ ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ ଶୈଳବବସ୍ ଏମାନେ ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଗଜପତି ଡିନାସ୍ଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ଡିନାସ୍ଟି କେମାନେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଓକେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ବିଲ୍ଡ ବାଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଇନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଯୋଉଟାକି କାହା ମେମୋରିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମେମୋରିରେ ସେଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝାପଡୁଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which among the following is known as ବମୁକାରସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତ ବମୁକାରସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତସଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବମୁକାର କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତସଲି। ଓକେ, ତ ତସଲି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଓକେ, ତ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।